अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूबर। आज हम बात करेंगे हजाई ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि आज की स्टोरी में क्या कुछ नया होने वाला है। हजाई ड्रामा लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें। चलें बात करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे शदोगडोविल में आग लग जाती है। रियान, मिरान, एलिफ और आज़ाद वहीं पर मौजूद होते हैं। ये सारी सिचुएशन देख के सब लोगों को शक होता है कि शायद ये अजीज़ा खानम का काम है, लेकिन अजीज़ा खानम इस बात को नहीं मानती। या रीम और हारून के दरम्यान में तू मैं हो जाती है। फिर जब हमें दिखाया जाता है जी रियान मेरान होटल में आ जाते हैं। जैसे ही रियान होटल में आती है, खुद को देखती है तो वो कहती है एक और आग का तुमने सामना किया। तो शीशे में उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो अपनी वेडिंग ड्रेस में खड़ी हुई है और इसी घर पे खड़ी हुई और आग का सामना, जब उसने खुद को आग लगाई थी। ये सारी बातें खुद से बातें करती है और कहती है बेचारी रियान, तुम्हारी ज़िंदगी आग के दरमियानी है। तुम्हें कब तक खुद को आग से बचाती रहोगी, तुम्हें एक और आग का सामना। वो सारी बातें खुद से करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, रो रही होती है। मेरान उससे हैरान होकर देखते हैं, उसे कहते हैं क्या रेहान कुछ हुआ है, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है। तो उसकी किसी बात का जवाब नहीं। तो दो बार मेरान उसको बुलाता है तो वो कहता है सब कुछ ठीक हो गया जो कुछ हुआ था, लेकिन लगता है तुम परेशान हो, क्या तुम्हें कहीं पर तकलीफ़ हुई है। कहता है नहीं कुछ भी नहीं है। वो कहता है अच्छा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया, देखो हम साथ हैं, यहीं पर हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ, वो गुजर गया, जो बुरा बुरा वाक़या था वो गुजर गया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसे लेके बेड पर बैठ जाए तो उससे बातें करता है। वो कहते हैं लेकिन वो उससे कहती है देखो मेरान, हमारी ज़िंदगी लगता आग ही आ गए, क्या मोहब्बत करना है इतनी बुरी बात है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, इस सब की बातों का ताल्लुक सिर्फ हमारी वजह से है और किसी वजह से। लेकिन मेरान उससे कहता है क्या तुमने उम्मीद छोड़ दी है, तुम परेशान होगी, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है और कहता है चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो कहती है क्या। वो कहते सवाल नहीं पूछो, चलो बस मेरे साथ। तो रियान मेरान आ जाते हैं। मेरान उसे लेके होटल के लॉबी में आ जाता है और रेहान पूछती रहती है, लेकिन वो कहता बस तुम खामोशी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। वो कहते बताओ तो कहाँ जा रहे हैं, इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसे एक खूबसूरत सा कबूतर दिखाता है। वो कहता है ये कुछ हमारे लोगों को छत के ऊपर मिला था ज़ख्मी हालत पे, इसे फिर में इसकी देखभाल की, अब ठीक हो गया है, लेकिन अब ये यहाँ से जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इसे तुम आज़ाद करो। इससे ये बहुत सी बातें करते हैं वो दोनों उसके बारे में। कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जो कुछ भी है ये गुजर जाएगा। देखो उसे भी अपनी आज़ादी पसंद है, मैं चाहता था कि इसे तुम आज़ाद करो, चलो इसे निकालते हैं और आज़ाद कर देते हैं। इस तरह की बातें कर रहे होते हैं दोनों। रेहान उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहते तुम्हें ये बातें किसने बताई। वो कहते तुम्हारी वजह से। फिर वो दोनों उस कबूतर को पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं और बाहर लेके छत के ऊपर लेके जाते हैं। तो मेहरान इसको कहता है कि रेहान को कहता है इसको तुम आज़ाद करो, देखते हैं कि क्या इसने अपनी उम्मीद खो दी है या नहीं खो दी। तो रेहान बहुत खुश होती है और उसको आज़ाद कर देती है। कबूतर उड़ता हुआ आसमानों की तरफ चला जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत खुशी से देखते हैं कि उम्मीद अभी बाकी है, अभी भी सब कुछ अच्छा हो सकता है। मेहरान उसको तसल्ली देता है भाई अभी हम परेशान नहीं होना, हमारा भी अच्छा वक्त आएगा, ये सब कुछ गुजर गया। दोनों छत के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें गवर्नर और सुल्ताना को दिखाया जाता है। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, अब और क्या कुछ होना बाकी रहता है, बस बहुत हो चुका। तो सुल्ताना में से कहती है तुम्हें इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो यही चाहती थी कि ना ये सब कुछ हो, तुम्हें सब कुछ पहले ही समझ पता था। तुमने किस तरह से मेहरान से अपनी शादी ख़त्म की, किस समझौते पर ख़त्म, मुझे नहीं पता, ना तुमने मुझे बताया। मैं हमेशा तुमसे पूछी, लेकिन तुम अपनी हमेशा दादी की बातों में आ गई। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हें इसका हट जाना बनना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम इस बातों को याद रखना, इसको भूलना मत। वो कहते हैं आपका क्या मतलब। वो कहते हैं मेरा जो भी मतलब है तुम इसे समझ गई होगी। कहते हैं आप क्या कहना चाहती कि आलफ की ज़िंदगी दादी जान के लिए ज़रूरत नहीं थी। वो कहते हैं तुम ये बात अभी नहीं समझोगी। वो कहता है दादी बस बहुत हो चुका है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दादी जान ऐसा कैसे कर सकती हैं एलिफ के साथ, मेहरान के साथ। वो कहते हैं वो बहुत कुछ कर सकती है अपना इंतकाम लेने के लिए, तुम अभी उन्हें नहीं चाहती, जाओ अपने कमरे में आराम करना है। तो कहते हैं आप इस हालत में भी सोना चाहती हैं, आराम करना चाहती हैं, आपको नींद कैसे आ जाएगी। वो कहते हैं जो कुछ मर्जी है, तुम जाओ अपनी दादी जान के पास, जो दादी जान उस दादी जान के पास जो एलिफ को छोड़ के आ चुकी हैं। अगर वो एलिफ को सोच सकती है तो क्या करे। दोनों सारी बातें करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया सुल्ताना अपनी स्लिम पिल लेती है, लेकिन वो निकाल लेते। वो कहती है मैं कैसे सो सकती हूँ इस हालत में, मैं तो सो भी नहीं सकती, क्योंकि जी उसे बातें याद आ जाती हैं अजीज़ा खानम की कि भाई आज़ाद और एलिफ की शादी तुमने कराई। सुल्ताना बहुत डरी हुई सहमी हुई बैठी होती है कि उसके साथ अब अजीज़ा खानम क्या करेगी।
اسے عزیزہ خانم کے اس دن والی دھمکی یاد آتی ہے۔ وہ وہیں پر پانی اور گولی رکھ دیتی ہے اور آرام سے اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور بار بار دروازے کی لاک کی طرف دیکھتی ہے کہ جیسے اب عزیزہ خانم آئی، اب عزیزہ خانم آئی۔ سلطانہ عزیزہ خانم کا انتظار کر رہی کہ عزیزہ خانم اب آئی تب آئی۔ پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ریان اور میران ہوٹل کے روم میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اپنی زندگی بہت اچھی طرح سے گزاریں گے۔ ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں اتنے میں دروازے میں لاک ہوتی ہے تو جا کے دیکھتے ہیں جی حویلی سے ان کے لیے کچھ سامان آیا ہوتا ہے۔ تو میران کہتا ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے کپڑے وغیرہ آئے ہیں تو چلو چینج کر لیتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ فریش ہو جاتے ہیں، پھر میں کچھ کھانے کے لیے آرڈر کروں گا۔ میران کہتے چلے ٹھیک ہے، تو میران اس کو ہیلپ کرتا ہے کہ جلدی جلدی سے اس کے لیے پانی وغیرہ بناتا ہے۔ پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے آپ سین میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں ایک بہت خوبصورت سا گانا لگایا جاتا ہے اور یہ سارے سین دکھائے جاتے ہیں۔ تو میران سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، تم جلدی جلدی سے فریش ہو جاؤ تو میں پھر آتا ہوں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطانہ جاگ رہی ہوتی ہے، اتنے میں عزیزہ خانم وہاں پہ آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ سلطانہ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کس چیز نے سونے نہیں دیے، جو کچھ تم نے کیا آزاد اور الف کے درمیان وہی ڈر تمہیں سونے نہیں دیتا۔ سلطانہ پریشان نظروں سے اس کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ آخری چانس کیا ہوتا ہے، کیا تمہیں یاد ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ کیا چیز کن گیموں نے کن پریشانیوں تمہیں سونے نہیں دیا، تمہارا جانے کا وقت ہے۔ تو وہ کہے گی مجھے کسی کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزہ خانم کچھ بھی نہیں بولتی، صرف خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اپنے گارڈز کو اشارہ کرتی ہے، وہ آ کے سلطانہ کو لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دکھایا جاتا ہے ان دونوں نے سلطانہ کو پکڑا ہوتا ہے، سلطانہ بغیر کوئی حرکت کیے خاموشی سے ان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور وہ ان کے لے کے گاڑی میں لے کے باہر چلے جاتے ہیں۔ عزیزہ خانم خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، سلطانہ کو گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں، عزیزہ خانم بھی باہر آتی ہے اور سلطانہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ آخری چانس کیا ہوگا، دیکھنا میں تمہارے لیے سب کچھ اتنا مشکل بنا دوں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ عزیزہ خانم اندر آ جاتی ہے۔ دوسری طرف پھر جی میران اور ریان کو دکھایا جاتا ہے جو اپنا کھانا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میران کو کہتے ہیں چلا جی سونے لگتے ہیں، تو پھر اچانک سے ریان کہتی ہے کہ میری سانس بند ہو گیا، تو میران کہتا ہے کیا کچھ ہوا؟ کہتے کچھ بھی نہیں ہوا، بس تم نے مجھے اتنا ٹائٹ کیا ہوا تھا اس وجہ سے میری سانس بند ہو گئی۔ تو اتنے زیادہ خوش ہوتے تھے۔ میران کہتے لگتا ہے تمہیں ہوٹل پہ رہنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ تمہیں یہاں پہ عجیب ہی ریان دیکھ رہا ہوں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ خضر کو کال آتی ہے تو وہ زہرا کو بتاتا ہے کہ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، اپنی زندگی کی آخری سانس لے جاتے ہیں، لیکن زہرا کوئی بات کا جواب نہیں دیتی، کہتے تم اس سے جا کے ملنا چاہیے۔ کہتے میں نہیں ابھی اس چیزوں کو نہیں بھولی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب تو میری بیٹی نہیں ہو۔ خضر اس کو سمجھانے کی کوشش کہتے تم جاؤ، یہ نہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم خود کو سمجھا لو۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کتنی باتیں کی تھی ریان کے باپ کے لے کے، لیکن میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو خضر بھی سے کہتا ہے چلو تم پریشان ہو، تم سوچ لو، پھر کل اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ دیکھتے ہیں کہ اب میران اور ریان کی زندگی میں عزیزہ خانم آگے اور کیا لے کے آنے والی ہے، گنون میران اور ریان کے ساتھ کیا کرے گی، کیا زہرا اپنی ماں کے پاس جائے گی؟